میری آنکھوں میں مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ شوہر کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ بھڑک رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں یا اسے گولیوں سے بھون ڈالوں۔ وہ اتنا گھٹیا، نیچ اور بد کردار ہو سکتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ جب شوہر کی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی اور طلاق لے لوں گی۔ یہ کچھ دن پہلے ہی کی بات تھی، جب میں حسب معمول صبح بیدار ہوئی۔ اسلم مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ میں نے سرہانے پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا اور کمرے سے باہر آئی تو ساس کے کمرے سے آتی اسلم اور ساس کی آوازیں سن کر میں چونک پڑی۔ دونوں ماں بیٹا کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں نے دوسری بار ایسا دیکھا تھا۔ چند روز پہلے بھی ساس اور اسلم کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا۔ ساس نے اسلم سے بول چال بند کر دی تھی، کھانا کھانے تک چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی شاید کسی بات کو لے کر جھگڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا مزید بڑھ جاتا، میں نے دروازہ کھول کر مداخلت کی۔ مجھے دیکھ کر دونوں ماں بیٹا یوں چپ ہو گئے جیسے انہیں میری آمد اچھی نہ لگی ہو۔ میں نے اسلم کی بجائے ساس سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، آج پھر کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں ساس کو اماں کہتی تھی کیونکہ وہ میری ساس کے ساتھ ساتھ میری خالہ بھی تھی۔ وہ میری ماں سے 4 سال بڑی تھی۔ میری شادی خالہ زاد اسلم سے ہوئی تھی۔ شادی ہوئے 2 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پر ساس نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں میری بیٹی، بس ویسے ہی ہم بات کر رہے تھے۔ ساس کے ٹالنے کے انداز میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے بات بتانا نہیں چاہتی۔ اس دوران اسلم نظریں چراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی باہر آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب ساس کام پر چلی گئی تو میں اسلم کے پاس چلی گئی۔ وہ گھر ہوتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اسلم صبح صبح کس بات پر اماں سے بحث کر رہے تھے؟ اماں بہت غصے میں تھی۔ یقیناً تم نے ہی کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے اماں کو غصہ آ گیا ہوگا۔ اسلم نے منہ بناتے ہوئے کہا، زبیدہ کوئی خاص بات نہیں تھی اور تمہیں کیا بتانا ضروری ہے؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ اسلم کی بات پر میں تیش سے بل کھا کر رہ گئی۔ اسلم سارا دن گھر پر ہوتا تھا۔ وہ رنگ ساز تھا اور کافی دنوں سے کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہوتا تھا۔ کام نہ ہونے کے باوجود اس کا بٹوا 1500 کے نوٹوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ تم کوئی کام نہیں کرتے پھر بھی تمہارا بٹوا نوٹوں سے بھرا ہوتا ہے، کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس اتنے پیسے؟ وہ کہتا کہ میں اپنے دوستوں سے ادھار لیتا رہتا ہوں، جب کام لگے گا تو انہیں ادھار لوٹا دوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوتی اور سوچتی ایسے کون سے دوست ہیں جسے ہر روز ادھار رقم دیتے ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اسلم کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نوٹوں میں کھیل رہا ہے۔ میری ساس لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، گھر کا کرایہ، بجلی، گیس اور پانی کا بل وہی ادا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزمرہ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہی لے کر آتی تھی۔ اسلم بھی مجھے بہت کم خرچہ دیتا تھا، لیکن جب سے اس کا بٹوا نوٹوں سے بھرنے لگا تھا تو وہ گھر کے اخراجات اٹھانے لگا تھا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا تھا۔ اسے گھر پر رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام رحیم بخش تھا، وہ بھی رنگ ساز تھا اور کئی بار وہ اسلم کو اپنے ساتھ کام پر لے جانے کے لیے آیا تھا، لیکن اسلم نہیں جاتا تھا۔ میں پوچھتی تو مجھے ڈانٹ دیتا تھا، اس لیے میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن مجھے تجسس ضرور تھا کہ آخر وہ ایسا کیا کام کر رہا ہے جس کی بدولت اس کے پاس پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں اپنی قسمت کو روتی تھی۔ میں خوبصورت، جوان اور متناسب جسامت کی لڑکی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی جبکہ اسلم مجھے 6 سال بڑا تھا۔ ہماری یہ شادی ارینج میرج تھی۔ اماں کہتی تھی کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو تیری خالہ نے تجھے اپنے بیٹے اسلم کے لیے مانگ لیا تھا، اسی لیے اس نے زبان کا پاس رکھتے ہوئے میرے جوان ہونے پر میری شادی اسلم سے کر دی تھی۔ میں میٹرک پاس تھی، مزید پڑھنا چاہتی تھی لیکن غربت آڑے آ گئی تھی، جبکہ اسلم ایک ان پڑھ اور گنوار شخص تھا۔ خاندان کے کئی لوگوں نے اماں کو اسلم سے میری شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ تمہاری پھول جیسی بیٹی نکٹو اسلم کے ہاتھوں رل جائے گی، وہ اسے بھوکا مار دے گا۔ لیکن اماں کو اپنی بہن سے محبت تھی، اس لیے اس نے کسی کی بھی نہ سنی تھی۔ اب جب اسے پتا چلا تھا کہ اسلم کوئی کام نہیں کرتا تو وہ بہت پچھتاتی تھی۔ کچھ دنوں سے اسلم مجھ پر بہت نوٹ نچھاور کر رہا تھا۔ اس نے مجھے نئے نئے سوٹ، جوتے اور جویلری وغیرہ خرید کر دی تھی۔ کہتا تھا تم یہ سب پہن کر بہت خوبصورت لگو گی۔ اس کے علاوہ وہ ہر تیسرے چوتھے دن میرے لیے جلیبیاں بھی لاتا تھا۔ جلیبیاں مجھے بہت پسند تھی اور میں دودھ میں بھگو کر کھانے کی عادی تھی، اس لیے میں انہیں دودھ میں بھگو کر رکھ دیتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے کھا لیتی تھی۔ جلیبیاں اتنی مزیدار اور لذیذ ہوتی تھی کہ میں کھاتے ہی نیند کی وادی میں پہنچ جاتی تھی، پھر میری آنکھ صبح ہی کھلتی تھی۔ اس دن ساس اور اسلم کے درمیان جھگڑا کس بات پر ہوا تھا میں سارا دن سوچتی رہ گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسلم اور ساس کے درمیان بہت زور کا جھگڑا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اس دن میری ساس کام سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ ان کے جھگڑے کی بدولت ہی میری آنکھ کھلی تھی اور میں ساس کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ ساس بہت زور زور سے بول رہی تھی، کہہ رہی تھی بدبخت، گھٹیا انسان، تمہیں ایسا گندا کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا تیرا ضمیر مر چکا ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر تیری بیوی کو تیرے کرتوتوں کا پتہ چل گیا نا تو وہ تجھے چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا، توبہ کر لے۔
सास के खामोश होते ही असलम बोल पड़ा, अम्मा तू अपना मुंह बंद रख, मैं जो भी करूँ तुझे इससे क्या, तुझे खर्चा पानी मिल रहा है ना। और हाँ, मैं तुझसे एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर तूने जुबैदा को कुछ भी बताया तो याद रखना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। असलम की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैं उल्टे कदमों चलती वापस अपने कमरे में चली गई और जाकर बिस्तर पर लेट गई। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि असलम कमरे में आ गया। मैंने कुन अखियों से देखा। मुझे देखकर असलम के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात छा गए थे। फिर वो कमरे से बाहर चला गया था। उसके जाते ही मैं उठ बैठी और सोचने लगी कि आखिर असलम क्या काम कर रहा है जिसके बारे में सास जानती है और वैसे लान तान कर रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सास से पूछूंगी तो वो बेटे के स्याह करतूतों पर पर्दा डाल देगी और मुझे एक लफ्ज भी नहीं बताएगी। असलम उसका इकलौता बेटा था और वो बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं बेहद उलझ कर रह गई थी। शाम को जब मेरा सामना सास से हुआ तो मुझसे सास यूं मिली जैसे घर में कोई बात ही ना हुई हो। असलम रात के 8 बजे घर आया था और आते हुए मेरे लिए जलेबियां भी ले आया था। मैंने जलेबियां लेकर दूध में भिगो दी थी, लेकिन आज रात मेरा दिल जलेबियां खाने को नहीं चाह रहा था। मैं दरअसल असलम की वजह से परेशान थी। परेशानी में वैसे भी भूख मर जाती है, लेकिन मैंने रात को सास के साथ चंद लुकमे जहर मार कर लिए थे। जब मैं रात को जलेबियां खाए बगैर सोने लगी तो असलम ने हैरत से इस्तफसार किया, जुबैदा कि आज जलेबियां नहीं खाओगी? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ए नहीं असलम, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, सुबह खा लूंगी। इतना कहकर मैं लेट गई। असलम भी कुछ देर बैठा रहा, फिर वो भी सो गया। मैं असलम को ऐसे तासुर दे रही थी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि कल इन माँ बेटी की लड़ाई हुई थी जो मैंने सुन ली थी। मैं जब सुबह उठी तो सास काम पर जा चुकी थी। असलम बाहर सहन में खड़ा फोन पर किसी से बातें कर रहा था। मैं फ्रेश होने के बाद नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। नाश्ता बनाते हुए मुझे जलेबियों का ख्याल आया तो मैंने फ्रिज से डोंगा निकाला और जलेबियां खाने लगी। जब मैंने जलेबियां खा ली तो असलम किचन में आ गया। मुझे देखते ही मुंह बनाकर बोला कि तुमने सारी जलेबियां चट कर ली हैं, थोड़ी सी मेरे लिए तो रख लेती। मैंने डोंगा एक तरफ रखते हुए कहा, तुम तो जलेबियां शौक से नहीं खाते, फिर आज क्या हुआ? खैर तुम शाम को और ले आना। उसने सर हिला दिया, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात वाज़िह तौर पर देखे थे। पता नहीं वो क्यों परेशान था। उसे नाश्ता देने के बाद मैं घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे नींद आने लगी। मेरा सर भी हल्का हल्का चकरा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था ये मेरी समझ से बाहर था। उस दिन ऐसा पहली बार हुआ था। यकदम थकावट का भी एहसास हुआ था। मैं तो कमरे में जाकर सो गई। जब सोकर उठी तो दिन का 1 बज रहा था। असलम घर पर नहीं था। मैं उठी और दोबारा घर के कामकाज में मसरूफ हो गई क्योंकि सारा घर बिखरा पड़ा था। थोड़ी देर के बाद असलम भी आ गया। मैंने उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात देखे। वो जब भी किसी बात पर खुश होता था तो वो मुझे नहीं बताता था। हमारी जिंदगी रूटीन की तरह गुजर रही थी। एक दिन सास दोपहर को काम करके जल्दी आ गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं फौरन उसकी खिदमत में लग गई। सास बहुत खुश हुई और कहने लगी, जुबैदा बेटी, तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, लेकिन अफसोस है कि मेरा बेटा नाखल्फ और घटिया है। वो तेरे लायक नहीं था। मुझे अगर पहले ही पता होता कि वो बहुत घटिया और कमीना निकलेगा तो मैं कभी उससे तुम्हारी शादी ना कराती। सास की बातें मुझे अजीब और तजस्सुस से भरपूर लग रही थी। ऐसा क्या किया असलम ने कि सास के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी? मैंने नरम लहजे में कहा कि अम्मा, क्या किया है उसने आखिर? मुझे बताओ, शायद मैं इसका कोई हल निकाल लूं। सास ने होंठ भींच लिए। लम्हा भर के बाद कहने लगी, बेटी, अगर तुझे असलम के बारे में पता चल जाए तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए और तू उससे नफरत करने लगे। सास की इस बात पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं इंतजार करने लगी कि वो खुद ही मुझे असलम के करतूतों का बता दे, लेकिन वो ना बता सकी क्योंकि उसी वक्त असलम घर आ गया था और सास खामोश हो गई थी। असलम ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए लेकिन खोजती नजरों से हमें देखते हुए पूछा, अरे क्या बातें हो रही हैं सास बहू में, मुझे भी तो बताओ। अम्मा ने तनफ्फुर से कहा कि असलम, तेरे सुनने की बातें नहीं, जाकर अपना काम कर। असलम ने मुंह बना लिया और बोला, अम्मा तू तो हर वक्त मुझसे बदगुमान रहती है, जब भी देखो मुझसे लड़ने झगड़ने पर तैयार होती है। बेटा हूँ तेरा, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर। मैं उन माँ बेटे को बातें करता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चली गई। कपड़े निकाले और गुस्ल खाने में घुस गई। उनके दरमियान क्या बातें हुई मैं नहीं जानती थी। अगली सुबह मैं उठी तो मुझे असलम के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे हैरत हुई। मैं सास के कमरे में पहुंची तो वो मंजर मेरे लिए रूह फरसा था। मेरी सास चाय पर आंखें बंद किए पड़ी थी और असलम उसके पैरों के पास फर्श पर बैठा हुआ था। मेरे दिल को कुछ हुआ और मैं सास को जगाने लगी, लेकिन असलम की बात ने मुझे साकित और जामिद कर दिया। उसने कहा कि जुबैदा, अम्मा हमें छोड़कर चली गई हैं, अम्मा चली गई है। इतना कहने के बाद वो रोने लगा और मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर छत गिर गई हो। मुझे अपना वजूद बेजान सा महसूस हुआ तो मैं भी फर्श पर ढह ही गई। मैं यकटक सास के चेहरे की तरफ देखती रह गई। रात वो अच्छी भली सोई थी, फिर उसे क्या हुआ था? कुछ ही देर के बाद रिश्तेदार जमा हो गए। सभी हैरान थे और असलम से पूछा था। उसने कहा था उसे खुद मालूम नहीं है। रात को वो सोई थी, सुबह वो उसे जगाने गया था तो वो वफात पा चुकी थी। मुझे न जाने क्यों असलम की बात पर यकीन नहीं आया था। सास मुझे उसके करतूतों के बारे में बता रही थी और असलम के आने पर वो चुप हो गई थी।
सास को कोई बीमारी भी नहीं थी। पोस्टमार्टम ना होने की वजह से सास की मौत का पता नहीं चल सका था। सबका यही ख्याल था कि वो हार्ट अटैक के बायस मौत हुई थी, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अगर सास की मौत में असलम मुलविस हुआ तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। असलम यूं गमगीन था जैसे इसे अपनी माँ के इंतकाल पर बहुत ज्यादा दुख हो। मुझे उसका दुख मसनूई लगा था। सास के वफात के बाद अब हम घर में सिर्फ दो ही रह गए थे। असलम की वही रूटीन थी, वो काम पर नहीं जाता था और सारा दिन घर में पड़ा रहता था। उसका पर्स नोटों से भरा रहता था। एक दिन वो मेरे लिए जलेबियां ले आया। मैंने खुशी से जलेबियां ली और इन्हें दूध में भिगोकर फ्रिज में रख दिया। मैं घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। मैंने सोच लिया था कि आज रात में जलेबियां नहीं खाऊंगी। मुझे शक हो गया था कि असलम जलेबियों में नशा आवर चीज मिला देता है, जिसके खाते ही मैं थोड़ी देर के बाद सो जाती हूँ। शायद मेरे सोते ही असलम कहीं चला जाता है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज मैं जलेबियां नहीं खाऊंगी। अगर असलम रात के वक्त कहीं जाता है तो मैं उसका पीछा करूंगी। असलम मुझे बार बार जलेबियां खाने का कह रहा था। मैं खामोशी से किचन में चली गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उस वक्त कुदरत ने मेरी मदद कर दी थी। जब मैं जलेबियों वाला डोंगा लेकर कमरे में गई तो उसी वक्त असलम फोन कान से लगाए बाहर निकला था। वो किसी से बात कर रहा था। मुझे मौका मिल गया था। मैंने जल्दी से सारी जलेबियां डस्टबिन में फेंक दी और डस्टबिन बेड के नीचे छुपा दी। खाली डोंगा मैंने मेज पर रख दिया और यूं जाहिर किया कि मैंने सारी जलेबियां खा ली हैं। कुछ देर के बाद असलम कमरे में आया और उसने खाली डोंगा देखा तो मुंह बनाते हुए इस्तफसार किया, क्या तुमने सारी जलेबियां खा ली हैं? यार मेरा इंतजार तो किया होता, मैंने भी जलेबियां खानी थी। खैर मैं कल ज्यादा लाऊंगा। फिर वो अपनी जगह पर जाकर सो गया। कुछ देर के बाद मैंने भी सोने का नाटक किया। 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक असलम उठ बैठा। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे के ऊपर किया। वो देखना चाह रहा था कि मैं सो गई हूँ या जाग रही हूँ। जब उसे इत्मीनान हो गया तो वो उठा और फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं उठ बैठी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, असलम कहीं नहीं गया था। वो सेहन में ही मौजूद था और यूं टहल रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। मेरी उलझन बढ़ गई। वो बाहर क्यों नहीं गया था? शायद वो जिसका इंतजार कर रहा था उसी के साथ जाना होगा। मैं इंतजार करती रही। कुछ ही देर गुजरी थी कि असलम के फोन की घंटी बजी तो उसने जल्दी से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर वो दरवाजा खोलने चला गया। चंद लम्हों के बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक मर्द था। मैं इस मर्द को पहली बार देख रही थी। असलम उसे लिए कमरे की तरफ आने लगा तो मुझे हैरत हुई। मैं जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई। तभी असलम उस मर्द को अंदर लेकर आया और बोला, अच्छा मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, जाते वक्त मुझे जगा देना। वो मर्द को कमरे में छोड़कर चला गया तो मुझे हैरत हुई। मर्द ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली थी और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा। मुझे सारी बात समझ में आ चुकी थी। गुस्से से मेरा दिमाग खोल उठा था। इससे पहले कि वो मर्द मुझे छूता मैं जल्दी से उठ बैठी। मर्द भी मुझे उठता देखकर ठिठक गया था। मैंने जल्दी से मेज पर पड़ा गुलदान उठा लिया और गुस्से से चीखी, खबरदार मेरे करीब आए तो। वो मर्द पहले तो सख्ते की कैफियत में मुझे देखता रहा, फिर बोला, अरे क्यों ना करीब आऊं, मैंने तेरे बंदे को 5,000 रुपए दिए हैं। आज की रात तो मेरी बीवी है। उसकी बातें मुझे अपने वजूद पर तीर की तरह चुभती हुई महसूस हुई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं असलम की बीवी हूँ, कोई रखील नहीं हूँ। दफा हो जा वरना गुलदान मारकर सर फाड़ दूंगी। शायद वो मेरे जारहाना रवैये से डर गया था। तभी वो दरवाजा खोलकर बाहर गया और असलम को बुला लिया। असलम हक्का बक्का खड़ा था। उसकी आंखों में गैर यकीनी थी। वो हकलाते हुए बोला, क्या तुम जाग रही थी? मैं गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो असलम। ये कह रहा था तुमने इसे मेरे बदले 5,000 लिए हैं और मैं आज रात उसकी बीवी हूँ। बोलो। असलम की तो सीटी ही गुम हो गई थी। उसके बजाय मर्द ने कहा कि हाँ बीबी, उसका तो ये धंधा है। ये क्या बताएगा मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हर हफ्ते किसी न किसी मर्द से 5,000 लेकर एक रात के लिए तुम्हें उसकी बीवी बना देता है। उस मर्द का कहा गया जुमला मेरे वजूद पर ताजियाना बनकर लगा। मैंने उस लम्हे दुआ की कि काश जमीन फट जाती और मैं उसमें समा जाती। जो कुछ उस मर्द ने बताया था वो नाकाबिले बयान था। असलम शर्मिंदा था। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। वो कैसे मुझसे नजरें मिला पाता? वो एक घटिया और बदकिरदार इंसान निकला था। उससे मेरे अरमानों का खून कर दिया था। कोई काम न मिलने की वजह से वो अपनी ही इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर रहा था। वो जो जलेबियां लाता था वो नशा आवर होती थी। जिस रात उसने मुझे 5,000 के इवज किसी दूसरे मर्द की बीवी बनाना होता था तो उसी रात जलेबियां लाता था और मैं जलेबियां खाने की वजह से कुनूदगी में चली जाती थी। फिर मेरे पास कौन मर्द आता था मुझे होश नहीं होता था। असलम ये धंधा काफी अरसे से कर रहा था। एक रात मेरी सास ने किसी गैर मर्द को कमरे से निकलते हुए देख लिया था। वो परेशान होकर कमरे में आई थी, लेकिन मेरे अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। असलम दूसरे कमरे में सो रहा था। अम्मा ने उसे जगाया और पूछगीछ की तो इसने इकरार कर लिया था कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। सास ने इसे लान तान की थी। उनके दरमियान खूब झगड़ा हुआ था। सास मिस्र थी कि मैं जुबैदा को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन असलम रोक देता था। फिर जिस दिन मैंने सुबह जलेबियां खाई थी तो मुझे नींद आ गई थी। उस दिन भी सास बेटे के दरमियान खूब झगड़ा हुआ था।
ساس کو یہ سب پسند نہیں تھا اور وہ بیٹے کو لان تان کر رہی تھی۔ چند روز پہلے بھی ساس اور اسلم کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور اسلم نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب ساس سو گئی تھی تو اس نے جا کر ماں کے منہ پر تکیہ رکھ دیا تھا، جس سے وہ سانس رکنے کی باعث مر گئی تھی۔ اسلم نے یہی شو کیا تھا کہ ساس ہارٹ اٹیک کے باعث فوت ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اسلم نے اعتراف کر لیا تھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ گھٹیا انسان معافی کے لائق ہرگز نہیں تھا۔ اس نے اپنی عزت 5000 کے عوض غیر مردوں کی پلیٹ میں رکھ کر پیش کی تھی۔ غصے سے میرا دماغ کھول رہا تھا، میرے وجود میں آگ سی بھری ہوئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گلدان اٹھایا اور اس پر پل پڑی۔ مجھ پر جنون طاری ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور ہسپتال لے جاتے وقت راستے میں ہی زیادہ خون بہ جانے کے باعث دم توڑ گیا۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تھا اور کیس چلنے کے باعث عدالت سے مجھے عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ مجھے سزا کی پرواہ نہیں تھی، دکھ اس بات کا تھا کہ اپنا ہی شوہر عزت کا لٹیرا